তো আজকে আবার একটা টিভি নিয়ে চলে এসেছি। এই টিভিটা আছে এমআই টিভি। এর প্রবলেম আছে ব্যাকলাইট ইস্যু। তো ব্যাকলাইটটা চেক করছি ফার্স্টে, দেখি কীরকম কন্ডিশন আছে। ফার্স্ট টাইম ওয়ান টাইম ব্লিঙ্কিং করে এটা আউট হয়ে যাচ্ছে, তো এটা চেঞ্জ করতে হবে। খারাপ আছে এটা ব্যাকলাইটটা। চলো এটা সব খুলে ভেতরে ব্যাকলাইটে টেপ মারা আছে। चलो इसको फिर खोल लेते हैं, फिर देखते हैं। এটা যেটা আছে এটা নতুন ব্যাকলাইট আছে, সেট করে চেক করে দেখি। তো ঠিক আছে, চলো প্রপার যেরকম ছিল সেরকম সেট আপ করে দিই টিভিটা। ডিসপ্লে যেরকম আগের মতো ছিল ঠিক সেরকমই সেট আপ করে নিতে হবে। ঠিক দেখে শুনে सेट अप करते हुए दिक दिक लागले डिस्प्ले भेंगे जाए, तो ध्यान से करना पड़ेगा इसको। जैसे तो ऐसे ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद डिस्प्ले आएगा, ठीक है। अभी जो है टीवी पूरा रेडी हो गया, चलो चेक करके दिखाता है टीवी। पहले इसका कंडीशन था तो पिक्चर रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो बैकलाइट का इशू था। चलो सही तो हो गया, अब चेक करते हैं। चलो अब ये देखो पिक्चर दिख रहा है, अभी तो ठीक ठाक है। चलो पूरा सही हो गया। अभी कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं ये टीवी। चलो।